अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का टॉपिक है हमारा तख्ती नंबर 2, हरूफे मुरक्कबात, नूरानी कायदा। सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा काफ काफ। इसको क्याफ नहीं कहा जाता, काफ होता है। काफ काफ बा काफ बा काफ अलिफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता 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 काफ सा सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बा सीन यासीन नून सीन तासीन सासीन साजीम ताहा नून हा याहा बाजीम या मीम बा मीम नून मीम ता मीम सा मीम बा या या नून या ता या सा या नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता या ता लाम सा सा लाम नून बा नून बा नून नून ता या नून या ता नून सा सा नून जीम हा खा हा सा खोबा जीम ता ताहता या जीम बा बा खोता ता हा बाता या हा ता नून ता हा या हा बा हा अलिफ बा हा
غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة 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 فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم